Yes, pare. Good evening, Mari. Good evening. Anong atin? Bakit, ginabi na tayo? Saan ka galing? Galing ako sa birthdayan, Mari. Ay, birthday yan. O, asan ang take out? Asan ang Sharon natin? Naalala ko, Mari. Meron ako. May take out ka dyan? Meron, Mari. Ito. Buti na lang na-take out ko to kasi mahigpit doon, Mari. Puro gwardyado yung lechon eh. Action, ano yung na-take out mo? Ito lang, Mari, oh. Sana all may take out. Ay, no, Mari, oh. Ay, chicken! Ayos, may isa akong chicken. Sa akin na ba to? Oh, Mari. Meron pa nga isa eh. Hindi mabunot, Mari, oh. Ayan, oh. Oh my God! Masarap yan. Wala man lang lechon. Wala, Mari, kasi pantay sarado yung lechon, Mari. Kaya yun lang na-take out ko. Aray ko!